नमस्कार ज्ञान दर्पण आउ एक अध्याय को आपको स्वागत करुच्ची। बर्तमान ओडिशा राजनैतिक दृश्यपटरे एक विषम परिस्थिति द्वंद्वात्मक परिस्थिति चली जो से शासक दल हूँ विरोधी दल हूँ साधारण लोक हूँ बुद्धिजीवी हूँ समस्ते जो मैंने आम निजक सचेतन बोली भावुचे एवं आम जड़े सचेतन नागरिक भाव भावुचे एवं आमको लगुच कि आम ही केवल भूल देखिपारे अन्य मैंने देखिपार तो यही परिस्थिति रे आम मैंने समस्ते गोटे बर्निंग टॉपिक बर्तमान ओडिशा रे चली जोटा कि नेता मंत्री नहांती देखा जाऊ नहांती गोटे लोक जे प्रशासनिक मुख्य नुहंती से मुख्य शासन सचिव नुहंती से कौन ऑफिशियल सचिव नुहंती सेक्रेटरी नुहंती जड़े आईएएस राज्यर मुख्य गणतंत्र मुख्य मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव जहाँकर काम कागजपत्र उठेबा फाइल रेकर्ड रखा मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट फिक्स करवा मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत भाव आसिस्ट करने जो व्यक्ति जनक दरमा नहीं अच्छा बर्तमान से समग्र ओडिशार राजनीति रे शासक दल विरोधी दल बुद्धिजीवी सांबादिक समस्त ऊपर हावी हो पड़ती एवं आम समस्त एक स्वर में चित्कार करुचे जे से लोकटी खराब। हाँ मु VK कार्तिकेयन पांड्यान कथा कहूँ ये एक परिस्थिति सृष्टि होती 5T नाम जो एक प्रहसन आरंभ करा किछि दिन पूर्व अतीत से दिन आपण मैंने भूली जीवेनी आम मान भर कहीं भी क्वेश्चन कर 5T कौन 5टी टी अर्थ बुझाई ओडिशार लोक मानू एभली भुआ बुले दिगला लोक मैंने सतरे भाविले जे 5T जो आसो सतरे ओडिशार विकास ओडिशा एक दृश्यपट ओडिशार राजनीतिक व्यवस्था पूरा एकदम गोटे अलग प्रकार हो आरटीआई रे तथ्य सत्वे 5T एक विभाग नुहे ओडिशार मेन स्ट्रीम मीडिया समस्ते 5T को एक विभाग बोली कहते एवं 5T रो मुख्य आमे जहाँ 5T इंचार्ज बोली कहूँ मेन स्ट्रीम मीडिया 5T रो सचिव बोली कहते जो गोटे विभाग नहीं से सचिव कहीं एक कथा आरटीआई रे तथ्य मगा जाए जनागला परे मध्य ओडिशार नामी देवी मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया 5T सचिव कहवा टिके भी कुंठाबोध करूना। तो आम से प्रसंग को जीवा नहीं आम आज ये प्रसंग को आसवा जे आज राज्य तमाम एक विरोधर भाषा विरोधर धारा चली जो थे शासक दलर विधायक जो मैंने एक्जिस्टिंग विधायक जो मैंने असंतुष्ट विधायक एपरिक विरोधी दलर क्षमतार थिबा विधायक MP विरोध रे थिबा समस्त कर्मी आम एका स्वर में लगी पड़ीचे गोटे लोक को विरोध करने जे मुख्य प्रसंग जे गणतंत्र हत्या चली ओडिशा रे एवं नेता मंत्री हजि जाइछंती जड़े सचिव ही ओडिशार समस्त शासन व्यवस्था को निज पकेट रे पुरे बुलुछन तांकरी शासक दलर विधायक निजे कहउचंती जे से मिछ कथा कहउचंती 30टी जिला गस्त करने ओडिशा भाई एक गरीब राष्ट्र माने राज्य में 500 कोटी प्राय अधिक टंका खर्च कर दि जाइए एवं काली परिवहन मंत्री निजे प्रेस विवृत्ति देइछंती जे ना 500 कोटी नुहे 30टी जिला गस्त 50 कोटी टंका खर्च हो जाइए आपन जदि 50 कोटी टंकार हिसाब 5 वर्ष भितर देखिए यह भी गोटे कम लगुच आम हिसाब करूँ दिन को पाखापाखि 3,33,333 टंका पड़ुछि जदि यही हिसाब करा जाए तमें दिन को गोटे सचिव 3,50,000 टंकार खर्च करुँच गस्तर तो आम ये समस्ते अच्छा विरोधर कर बाहरी पड़े जे ओडिशा गणतंत्र नहीं। तो आम आपन यही परिस्थिति रे एक विशेष तथ्य उपरको नहीं जावाई चाहिए आपड़ थे भावतु 2019 मसीह जो निर्वाचन होता से जहाँ चली से कौन सब ठीक चली आप एमती चिंता करूँ आज भी धरी नि जाऊ सचिव बुलू न पांड्यान बाबू बुलू न पांड्यान बाबू जगह नवीन बाबू मुख्यमंत्री हिसाब रे समान खर्च करी समान भाव समान ढंग से जाकि पहुँची था एवं प्रत्येक पंचायत वाइज जो भाई भाव में आम डिक्लेयर करा 50 लाख 20 लाख 30 लाख से भाया डिक्लेयर करते आम आज चुप था आम आज भी भावु था ओडिशा ठीक ठाक चली आमर केवल गोटे प्रोब्लेम अच्छी जे से जगह कहीं मुख्यमंत्री नहांती से जगह कहीं MLA नहांती से जगह कहीं सचिव जाइछंती कथा तो आम अनुभव करूँ
ଅତୀତରେ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଆଜିର ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ବା ଲୋକମାନେ ଦରକାର କରୁଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାରେ ନିୟମ ପାଳନ ହେଲା ପରେ, ନିୟମ କରାଗଲା ପରେ ସଚିବମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭାରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯିବ, ସେଠି ସେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ସେହି ତର୍ଜମା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେବ ଏବଂ ସଚିବମାନେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି ବା କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ସତରେ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲୀସଭା ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି, ଗ୍ରାମସଭା ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର କରୁଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସତରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରୁ କାମ ହୋଇକି ଆସୁଛି? ଯଦି ଏହା ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ଅଛି। ଯଦି ଏହା ହେଉନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେବେଠୁ ହତ୍ୟା ସରିଛି। ତ ଏଠି କଥା ନୁହେଁ ଜଣେ ସଚିବ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଠି କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। କଥା ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଆଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ତ? ହଁ, ଏହା ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନ ବୁଲିକିରି ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ନେତାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଆମେ ତା'ର ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପଠାଇଛେ ସେଠିକି। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଖଣ୍ଡକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ, ଦଳୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦଳର ବିନା ଦଳର ସପୋର୍ଟରେ ଜିତିକି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯେବେକି ଏହା ନିୟମ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନୋମିନି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲ ରୁହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାତିଛେ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଯେତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଗାଁରେ ବେପାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କଥା ଆମେ କାହିଁକି କିଛି କହିପାରୁନି? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶିବଙ୍କ ବର ଭସ୍ମାସୁର ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସେହି ଘଟଣାଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛେ ଏକା ସ୍ୱରରେ। ବିରୋଧୀମାନେ ବିରୋଧ କରି 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 ସେ ଲୋକଟିକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲାବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ କାମକୁ, ସତରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଣେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ କଥା ସେଠି ନାହିଁ। କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ନା ଆଜି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାଁରେ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହା କୁହନ୍ତି? ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଖାଇ ଯିବେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହା କୁହନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ସେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ମୋ କାମଟା କିଏ କରିଦେବ? ଆଜି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱସ୍ତ, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଖୋଲୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ହତ୍ୟା ଲାଗୁନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ବିଫଳ ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଚିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ 5T ନାମରେ ଏକ ପ୍ରହସନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ବାଡ଼ିକି
विकास करने आम आउ थे कौच आज्ञा आम कौन जगन्नाथ संस्कृतिर विरोधाभास नहूँ आम जगन्नाथ संस्कृतिर विरोधी नुह किंतु जिते आम गोटे पंचायत 50 लाख टका खर्च करुचे मठ बाड़ी कम्युनिटी सेंटर ये सब जिन खोलिया मस्जिद चर्च आम के आम गाँ स्कूल कथा चिंता करें स्वच्छ पानीय जल कथा चिंता करुचे आम केवल यही धारे चलीचे कहीं आम नेता से ना सचिव कौन पे आस आज शासक दल भितर जो नेता मैंने देखुं आमर गादी तलमल आमको ये मिलूनी से विरोध करने आरंभ कले विरोधी मैंने देखिले ये राजनीतिटा संपूर्ण रूपे अलग प्रकार वातावरण को जाऊँगी विरोध करने आरंभ कले जनसाधारण किसी बुझापी नाराज सी भाई दल लोक जहाँ कहले से अनुसार चलते किसी अनुसार किसी व्यवस्था किसी खराब चलेनी से हाथ में जो लोक मैंने पठे से लोक मैंने हाथ में रखी किसी लोक निजर गादी बचाई निजर बेपार बचाई निजर पतियार बचाई सहित सामिल अच्छा सी कहले ठेंगा उठाऊँ सी कहले माने टमाटो फोकड़ुं सी कहले कर मुख्यमंत्री ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप मंच पर देखा जाउछि मुख्यमंत्री कहते हाँ आम प्रतिनिधि को पठे असुविधा को गणतंत्र हत्या कौट होदी गणतंत्र हत्या हो अनुभव होती तेज आम कहीं अनुभव करें जनशुणाणी कलेक्टर भी करती प्रत्येक जिलार जिलापाल प्रत्येक मसरे प्रत्येक ब्लॉक वाइज जनशुणाणी कराए सतरे से जनशुणाणी सफल हो कि सफल होनी ये कथा आम के आलोचना करूँ आम केवल से गोटे सचिव पछरे पड़ीचे विरोध करी आम माइलेज दौचे एवं साधारण लोक एक भ्रम भितर रखीचे एवं परिशेष ओडिशार जो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र में आम ओडिशा तमिलनाडु गुजराती मराठी बेंगली यही एक विभेद सृष्टि करुचे यही एक विभेद भितर लोक मान पुरई देवा चाहूचे लोक मान भीतर लड़ाई देवाई चाहूचे राजनीति बेपार तार जिते दिन पर्यंत चली जो लोक मैंने लाभान्वित होते से लोक मैंने माड़ी बसी धरी लोक मैंने जानते एमती हुए तेणुक गणतंत्र आगुरी नाला सठिक रूपे पालन करा ना आज भी करा प्रभेद किसी ना सेठी भिके पांडियान जगह नवीन पट्टनायक भी थिले आम अनुभव करूँ प्रभेद किसी ना आपण मैंने कौन अनुभव करती यह आपन विचार रोचु नमस्कार।